Oh, sugod na ang bahad diri sa Ilaya, Babaw, Cordoba. Team Jomar, Jojo ug Boss Alex ug team Burnok, Cedric ug Boss Brian. Sugod ng ginunalay. Uy. Burnok giblampos. Gius badug Burnok. Outside. 1-0. Pictos, grabe ya Pictos si break eh. Uno 0 labaw ang diri. Bisyo Burnok. Wag nakakuha. Igualis uno. Grabe masyada din diri. Atay, naliog si Burnok. Servisyo Jojo. Okay, wakapas Boss Brian nakasagang. 2-1, servisyo Jojo, labaw ang kaservisyo. Okay, wakasodang tukmod ni Jojo. Shout out na si Boards for the Atbang ha. Boards Ford channel. Ato na like mga idol learns. Ops, kuha bagid ni Jojo. Wow, Jomar. Tukmod ni Boss Brian. Mati. Igualis 2. Servisyo Cedric. Agoy, napalo. Whitisa sang bula, napalo. Kuya Burnok eh. Servisyo Boss Alex. Jomar, gilubo ni Boss Brian. Burnok gibunal. Agoy na. Tukmod ni Burnok. Mati. Servisyo Boss Brian. Nalisa. Burnok gilubo. Jomar. Agoy gi-out ni Cedric. Servisyo Jomar. Jomar bunal asin truha eh. Agad. 4-2 na ang score. Servisyo Jomar. Gikoher. Boss Brian gitukmod. Gid kahiram si Jojo. Kabayiwas. 4-2. Servisyo Bornski. Outside ang timbre ni Jomar. Servisyo Bornski. Outside na po do. Sige ka out la timbre. Igualis 4. Servisyo Bornski. Inside gitukmod ni Burnok. 5-4. Labaw na ang servisyo. Agoy, size na. Bale. Servisyo Bornski. Kuha ang Boss Brian, Globo, agoy. Natuis ang pungpong. Wakasod ang pungpong ni Jomar. Servisyo Cedric. Cedric gibadjak agoy. Ya Joy. Sagang. Servisyo Cedric. Agoy. Boss Alex. Servisyo Cedric. Cedric Globo, Jomar. Wakasod ang bula. 9-4. Servisyo Cedric. Kuha ba yung Boss Brian no? Pictos. Wakasod ang Pictos ni Jomar. Jis 4. Daghan naglabaw ang team ni Boss Brian. Servisyo Cedric. Badjak Igay. Wow, gibula. Last one ang servisyo.
Titus. Daog yun. Daog game 1 ng team ni Boss Brian.